Según un reporte de CNN, varias compañías financieras de Wall Street están comprando tierras en comunidades agrícolas en el suroeste de los Estados Unidos, asegurando el control sobre el suministro de agua a medida que el cambio climático hace que el agua sea más escasa. El informe de investigación se centra en Greenstone Management Partners, propiedad de la gigantesca compañía financiera Mass Mutual, así como en Water Asset Management, otra firma de inversión de Nueva York. En su sitio web, Greenstone dice que su objetivo es promover transacciones de agua que beneficien tanto al bien público como a la empresa privada. Ambas empresas han estado comprando grandes terrenos a lo largo del río Colorado, que se ha visto afectado por una sequía de 10 años. Matt DiSerio, presidente de Water Asset Management, dijo que el agua en los Estados Unidos es una oportunidad de mercado de billones de dólares. Andy Mueller, gerente del Distrito de Agua del río Colorado, dijo que estas compañías están tratando de extraer la sangre de estas comunidades para su propio beneficio financiero. Las empresas han estado usando nombres falsos al comprar las propiedades para ocultar su identidad. Estos boletines se pueden escuchar en nuestra página Facebook, facebook.com/KBBF891. According to CNN, Wall Street financial companies are buying land in farming communities in the southwest of the U.S., securing control over the water supply as climate change makes water more scarce. The investigative report focuses on Greenstone Management Partners, owned by the giant financial company Mass Mutual, as well as Water Asset Management, another New York investment firm. On its website, Greenstone says its goal is to advance water transactions that benefit both the public good and private enterprise. Both companies have been buying large pieces of land along the Colorado River, which has been affected by a 10-year drought. Matt DiSerio, president of Water Asset Management, said that the water in the U.S. is a $1 trillion market opportunity. Andy Mueller, the general manager of the Colorado River Water District, said that these companies are trying to suck the very lifeblood out of these communities for their own financial benefit. The companies have been using fake company names when buying the properties in order to hide their identity. The news bulletin can also be heard on the KBBF Facebook page at facebook.com/KBBF891.